نعم بيدن قصة موسى هانتيتون سيئناتن قصة النبي داود النبي سليمان عليهما السلام. قال الله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقال تعالى سيألبي ولقد حقيقة كسك فولا آتينا داود من كوكي النبي داود وسليمان نن من كوكي النبي سليمان علما أندل. وقال كم بديد بفوب بي الحمد لله يتور تبتني الله الذي أولاتي فضلنا كان كوني كبرني من على عباده فضلنا كان كوني كبرني من على كثير دو كود إسان من عباده درجيا مكو المؤمنين غن إمبي الله كيب أندل kanko Suleymana e Dawud. Sai fahinda allawi wa waritha Suleymanu Dawuda wa qala ya ayyuhan nasu ullimna mantiqa at-tayri wa utina min kulli shay'in inna hadha lahu al-fadlul mubin. Wa warisa Suleymanu annabi Suleymana kan woni koroni Dawud annabi Suleymana roni Dawud fil mulki wan nubuwa o roni Dawud laamu mudum o roni annabaku mudum sabi annabi Dawuda no laamido non no annabojo non no Suleymana ayda laamido non no annabojo. Wa qala say Suleymana wi ayyuhan nas ya onon himbe kad haqiqa ulimna min andinama mantiqa at-tayr min andinama hala poli wa utina min kokkama min kulli shay'in hune fuku min gatta haaju mudum Allah hokkimi. Inna hadha lahu al-fadlul mubin inna hadha nawide dun ko Allah wadani min dun huwa al-fadlu kanjum woni moƴƴere al-azimi mawne sanne. li kulli nabiyyin mu'jizatun annaboji funu wodi mu'jiza mudum wa khawariqun tadullu ala sidqi nubuwati wa khawariqul aada ko lurrihe al-aada dun ko wowano ko hollata lelle jomum no annabojo no annaboji fu no wodi wa taktalifu fi naw'iha taba'an lil athri wal bi'a fi afkariha wa taqalidiha kuma mu'jizaji no lurri annaboji fu mu'jiza mudum no lurri e oto hasbu zaman annaboji fu zaman mo wari emo wadi dum do. Annabi Dawud mu'jiza mudum kam woni baggindinol jande gilla memi jandi waggindinandinino. Annabi Suleiman mu'jiza mudum kam woni eltanede hendu fahinda eltanede ginni e konandi e mudum e andude hala poli kam woni do ko o halani himbe ya ayyuhan nas ya onon himbe ulimna min andinama mantiqa at-tayri hala poli wa utina min kulli shay'in hune fu Allah hokki min dum inna hadha lahu al-fadlul mubin dum do kam woni moƴƴere wangune sanne. Wa husira li Sulaymana junuduhu min al-jinni wal insi wat-tayri fahum yuzaun. Wa husira li Sulaymana hawranama junuduhu junuduhu jama'are Sulaymana konun kobe Sulaymana sogeji Sulaymana min al-jinn ko tawa der ginnaji wal insi e fahinda der himbe wat tayri e poli fahum kambe yuzaun ibe cenda yani safuji safuol funo wodi horejo mum. Hatta iza ataw ala wadin naml qalat an-namlatu ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahdimannakum Sulayman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Hatta faabe jotti hatta iza ataw faabe gari ala wadin namli do gorul ngol kono nolli wadno kuno wi e wadin namli qalat namlatu say kono nollu mum wi ayyuhan namlu ya onon kono nolli udkhulu masakinakum naate jodorde modon la yahdimannakum Sulayman to Sulayman yabudum wa junuduhu e sogeji Sulayman wa hum kambe la yash'urun nani be pamana jabol modon ni wonno kono nollu mu haali say Sulayman nani hala konnol. Naam kono nollu la taktahimu hal a'yun takafu ala ra'iyatiha yani kono nollu kam woni laamido kono nolli dinton kuma kono nollu no hulana jama'are mudum fahinda kando ayu jama'atu minal aqwa wa min ayyi adha kono nollu no hulana jama'are mudum torrafo fatabzul ma fi wusu'iha min juhudi lisiyanati ummatiha wa salamatiha. Kono nollu no wada ijtihad mudum farena himbe mudum e dum do fahinda jaabe Suleymana e junudu mum no rena no yida himbe mudum ummatore mudum gacci fu heba do so Allah windi dum der Qur'ana heba dum laato taskitaaki e waazu wonande niddo fulatido kam woni hore himbe fu no hani laato adili der mabbe filanobe ko renata be hana ko torrata be. Hannon no wardi dum do
nder suratul Isra aya 89 walaqad sarrafna linnasi fi hadha alqur'ani min kulli mathalin fa aba aktharu nnasi illa kufura. Allah wangini nder qur'ana misaluji ɗuɗɗi sanne amma ɗuɗal himɓe jaɓay sai keforɗinol he qur'an. kono nollumum haali Suleymana nani haala kono nollumum fatabassama dahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. fatabassama sai Suleymana muusi dahikan no jali min qawliha e kongol kono nollum. wa qala sai Suleymana wi rabbi joman awzi'ini gaɗana kan ilhamu an ashkura ni'mataka mi yetta an nema on mo neminɗa kam allati an amta alayya an nema on mo neminɗa kam mo neminɗa dow am wa ala walidayya nonno an nema on mo neminɗa e saroji am. biɗen kanko annabojo non babi kono annabojo ɓe fudu ɓe laamiɓe ɓe fudu Allah hokkiɓe an nema hokkiɓe andal ɓe fu hanno no wittori nder ayaji ɗe to. wa an a'mala salihan gaɗana kan ilhamu mi golla gollal lobbal tardahungal jardiɗa wa adkhilni bi rahmatika gatta kan sabi hinnema wa adkhilni gatta kan bi rahmatika e hinne maɗa fi ibadika nder jiyaɓe maɗa as-salihina woɗa golle. ni wonno Suleymana waɗiri du'a muɗum. Suleyman nun wa tafaqqada ɗayra fa qala mali la ara al-hudhuda am kana min al-ghaibin. wa tafaqqada ɗayra sai Suleymana daari nder pooli fahin kam woni laamiɗo pooli e ginni e ɗum ɗo fu. wa tafaqqada ɗayra sai o hatti nder pooli ɗin fa qala mali la ara al-hudhuda o wi ɗum waɗi ko mi ay wudu nder pooli ɗin am kana min al-ghaibina nane wudu wirni non wonto wudu yehi na minni woni yi'ay ɗum. la u'adhibannahu azaban shadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin. sai o wi la u'azzibannahu mi yangitan hudhudu azaban yangada sadidan cattuɗo aw la azbahannahu nani mi hirsan hudhudu. sai ni waddanay kan labari ko waɗi mi yi'ay ɗum ko waɗi wirni ko waɗi tawaka ɗo aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin nane waddana kan hujja banguɗo sanne ko waɗi wirni. famakasa ghayra ba'idin فقال أحدت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. famakasa sai joɗi ghayra ba'idin ko hana ko woɗɗi sanne sai hudhudu warti. faqala sai hudhudu wi ahattu bima lam tuhit bihi mi filkitake ɗum ko a filkitake mi anditi ɗum ko a anda mi yi'i ɗum ko a yi'ay mi ƴellitake dow hunde nden nde a ƴellitake dow muɗum an ɗe laamu maɗa fu Suleyman. wa ji'ituka mi waddanima min saba'in ƴuude leydi saba ton nder yaman min saba'in nder leydi saba nder yaman bi naba'in mi waddanima labari yaqinin mo fewre wala nder muɗum laatiɗo gongajo. ɗume won labari ni inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in walaha arsun azim. inni min hudhudu wajadtu mi tawi imra'atan debbo gon tamlikuhum no mari ɓe ton e nder saba wa utiyat debbo on o hokkama min kulli shay'in hunde fu walaha imo wodi arsun azimu laamu mangu sanne imo wodi leeso mangu sanne leeso laamu. wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lis-samsi min dunillahi wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum anis sabil fahum la yahtadun. wajadtuha mi tawimo wa qaumaha e himɓe makko yasjuduna lis-samsi ɓe cujidana nange ana nange woni ko ɓe dewata Allah min dunillahi ko hana Allah. wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaytani kam woni ko feɗani ɓe golleji maɓɓe bonɗi fa ɓe ji'i kanƴi woni lobbi ɓe ji'i dewol nange kam ɓuri dewol nange kam woni diina gasuka to maɓɓe. fasaddahum shaytani kam faddiɓe anis sabili e lawol Allah e lawol dewal Allah fahum kamɓe la yahtaduna ɓe kanditaki. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ألا يسجدوا لله yalla jom ɓe jidanta Allah na allazi ollatiɗo yukhrijul khaba Allah kam woni ko wurtinta ko suuɗi Allah kam woni ko wurtinta moƴƴereji nder kammuji e leydi fis samawati nder kammuji wal ardi e leydi wa ya'lamu ma tukfuna Allah kan andi ko cuuɗuɗon gaɗuɗon wa ma tu'linuna he ɗum ko banginɗon gaɗuɗon. Allahu allazi la ilaha illa hu Allahu Allah la ilaha jumigum fu wala illa huwa sehana Allah rabbul arshi Allah woni jon al arshi al azimi mawɗo.
إلى اللقاء. لو كادت تنقروا جتنين إسا سليمان إن شاء الله. إلى اللقاء.